Habari, karibuni sana wapenzi wangu, na leo tutakuwa tuna weaving ya shushu. Nitakwenda kukufundisha jinsi ya kufanya extension. Weaving yetu ni kama unavyoiona, ni shushu kutoka katika kampuni ya Prima Afro. Haya, tutaanza kwanza kwa kukata nywele yetu. Na nywele yetu, mteja wetu nywele yake ni ina dawa, lakini imeotea kidogo, ila ina dawa, sio natural kabisa. Tutaanza kukata sehemu yetu ya mbele. Sisi tutamweka wei ya pembeni. Kwa kama unaweka katikati, utakata katikati. Na kama utaiweka pembeni, pia utakwenda kuweka pembeni. Hakikisha umekata vizuri, alafu utasuka hiyo sehemu yako ya wei. Alafu utasuka nywele ya pembeni na pembeni hizo za mbele. Umeona jinsi ambavyo tunaonyesha pembeni na pembeni, ukiacha ile wei. Alafu utaanza kusuka nywele ya kwanza. Tunasuka kwa duara. Unaona duara hilo kuzunguka hiyo wei yako. Nywele ya kwanza utakata kubwa. Alafu ya pili vitakuwa ni vidogo lakini vinatokea kwa ndani, huanzii mwanzoni kabisa mbele. Angalia hicho kinywele tunavyokata ni chembamba, kinatokea kwa ndani. Ni vizuri zaidi ukakisuka kwa mbinjuo kiwe chembamba, lakini hakianzii mbele kabisa. Unaona jinsi ambavyo kinavyoonekana. Alafu utaviunganisha kwa pamoja, cha upande wa kulia na kushoto. Ukitoka hapo utakata tena kipande kikubwa. Kwa hiyo tutakuwa tunasuka kipande kikubwa, alafu na vile vinywele vidogo. Kipande kikubwa, vinywele vidogo. Unaona kipande kikubwa tunavyokata? Alafu kipande changu kikubwa nitakianzia upande wangu wa kushoto kuja kulia. Unaona hiyo? Nasuka kushoto kuja kulia, nazunguka, mkia unakuwa huku. Alafu vile vidogo ambavyo tunavikatia kwa ndani, tunavikutanisha katikati. Vitakuwa na mkia mmoja katikati. Unasuka nusu upande wa kulia, nusu upande wa kushoto, alafu unaviunganisha katikati. Kwa hiyo utakwenda na system hiyo mpaka utakapomaliza. Lakini hakikisha ya chini iwe kubwa, ya mwisho na ya kwanza iwe kubwa. Kwa hiyo ya kwanza kubwa na ya mwisho kubwa. Baada ya hapo utakwenda kwenye vile vyembamba, utaviunganisha ile mikia. Mkia si unakuwa ni mrefu, unaukunja alafu unashonea na uzi. Hakikisha umekunja vile vyembamba tu. Sababu tuliunganisha katikati, kama unaona hapo tulivyoshikilia juu, tuliviunganisha katikati. Kwa hiyo unakunja ule mkia ambao umebaki, unaulaza, unaushonea na uzi. Unaona jinsi ambavyo tunafanya. Ni rahisi sana kufanya extension jamani. Ona tunavyoanza kushonea huo mkia. Ni kale kadogo. Unaona jinsi ilivyo hapo, moja kubwa, moja ndogo. Kwa hiyo tukitoka tunaruka nywele moja kubwa, tunashonea hii ndogo, huu mkia. Na ni kwa sababu gani? Huu mkia ndio tutakapokuja kushonea weaving yetu. Kwa hiyo hakikisha unaufunga vizuri ili isisumbue baadaye au isikatike wakati wa kufumua. Baada ya kumaliza kushonea mikia vile vinywele vidogo vyote, tutafumua zile kubwa alafu tutakuwa tunapasi. Unapasi hiyo moja alafu unaofuata ya juu ambao ni nyembamba tunashonea ile ambayo tulizikunja zile. Unaona hapo tunashonea. Kwa hiyo maana yake ni nini? Zile nyembamba ndo ambazo tutashonea weaving, alafu hizi kubwa tutakuwa tunafumua. Kwa hiyo utakuwa ni muunganiko wa nywele pamoja na weaving, nywele na weaving. Kwa hiyo utakwenda kwa staili hiyo. Tukitoka kwa hiyo tunaoshonea, hiyo ya juu tutaifumua, tutaipasi. Hiyo ndo namna sahihi ya kufanya extension. Jamani, kufanya extension na kushonea weaving ni vitu viwili tofauti. Extension unaona jinsi ambavyo tunafanya. Nywele inabaki, inakuwa ina muunganiko ndani. Kiasi kwamba ukija ukichana extension yako inakuwa kama nywele zako kabisa. Hakuna ule muonekano wa weaving. Unaona baada ya kumaliza kushonea, tumepasi ile alafu tunakuja kushona. Kwa hiyo utakwenda kwa staili hiyo. Zile ambazo ulisuka kubwa kubwa zote zitafumuliwa. Vile vyembamba ndo ambavyo tunavishonea. Unaona jinsi ambavyo tunafanya vile vimistari vyema. Unaona kama tunashonea hapo, moja inayofuata ni kubwa, tutaifumua alafu tutaipasi. Kwenye hiyo ndogo utashonea. Kwa hiyo utakwenda kwa staili hiyo mpaka utakapomaliza kichwa kizima, then tutakwenda kuona hapo mbele itakuwa inafananaje. Kwa hiyo hakikisha unakuwa na pasi yako kama hivyo, unaipasi vizuri nywele yako. Maana ya kupasi ni kwamba ilainike kiasi kwamba tukija kuchanganya na hii weaving kusiwe na utofauti wowote. Na nywele inakuwa iko smooth, inateleza vizuri na haijai. Itakuwa haina muonekano ambao sio mzuri. Unaona jinsi ambavyo tunafanya. Unaona mbele ambavyo tulisuka kipande pamoja na usawa huu wa sikio tuliweka kipande kingine. Hapo tunaendelea sasa. Tuko kwenye ile wei yetu. Tunatengeneza wei vizuri. Unaona jinsi ambavyo imekuwa natural. Yaani inaonekana kama ni muonekano wa nywele yake tu kabisa. Mtu hawezi kujua kwamba huyu mtu ameattach weaving kwa sababu imewekwa vizuri. Unaona jinsi ambavyo inaonekana? Na huo ndio ukawa muonekano wa mwisho baada ya kumaliza kufanya extension yetu. Jamani unaona jinsi inavyopendeza. Hiyo ndio extension. Kumbuka tumetumia
weaving ya shushu na mrembo wetu alipendeza sana. Huo ndo kama muonekano wake wa mwisho. Mimi nawapenda sana jamani. Ndio maana nawaandalia vitu vizuri kama hiki ili muweze kujifunza zaidi na zaidi. Ona huo muonekano. Amekuwa natural, anaonekana vizuri kama nywele yake kabisa na extension imetulia na inaweza ikakaa muda mrefu zaidi na zaidi kwa sababu hii tunaita protective style. Kwa hiyo karibuni sana, mimi nawapenda sana na kwaherini.